তিনি তামনি পান্ডা সারা জায়গা তিনি চিনি পার্টি CPIM नि बर' आनन्द बाजार अञ्चलनि उद्योग তিনি बर' चिनि जनसभा उंयाखुनि सिगां बर' मिसिल जों सुरुखे दं के चिनि मेइन सभानि जे उद्देश्य जों दङ चिनि राज्योआव ब एडिसि एलाकायाव त्रिपुरा मथा सरकार खे दं के त्रे ताहाक सारुं के ब्रानि बसिबा टेन्यूर फनो पाइने के चुंगनु थानाय ब बसिबा कासाकासियो सबसे एडिसिन एटा इतिहास तो गति प्रमोथा एडिसि प्रशासन तुई नबना एक नंबर करप्शन नि एक रेकर्ड चुंगमै के ब एलाकाव त्रिपुरा ब्रानो पायो ब्रानो चालाव दं ब कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाव के ब एलाकाव ब्रां कुनु सामं तामो कुनु चुं प्रमाण नुया निनि लामा निनि तुई हो ब्रक चानमा नमा एडिसिनि तरफतेव विभिन्न प्रोजेक्ट सामं खेमरा कुनु रय के ब टोटेली बर' आनन्द बाजार बसिराम अंचल एलाकाव बर' प्राय 7-8टा विलेज कमिटी काव निनि बान्दारिमा साकान सेरमन निनि खाकसां कालापानी बावसभा बसिराम के ब एलाका खूब इंटेरियर जागा जों पारा थांनाय के लामा खुरैखा पूर्वे एडिसिनि समय विभिन्न कन्स्ट्रक्शन चलेमो ब्रिक सलिन दङ कार्पेटिं मेटेलिं खुरैमा आबो सब सर्बनाश के ब्रो माचाया मानुया उंगे न दङ विभिन्न ब एलाकाव যারা যুবক নাইরাও বিভিন্ন রাজ্য থাঙে নিনি কাজকর্ম তুই ন जों प्राय पाराव थानाय नायके बहुत युथ पाराव फैखा के प्रेमहा रेगा काजकर्म तो क्रय रेगा जरा टुकटाक थाङे दंफनो आबो रेगा ब्रानि जे पेमेन्ट माइ थैमा आबो पेमेन्ट कोन की पर्यन्त स्कुल शिक्षानि अवस्था तो सबसे एक नम्बर अवस्था मास्टर फैखा स्कुल फैखा निनि स्कूल नि देहा जे तमोफोन सिंगल टीचर के स्कूल रो मास्टर थांगे समय मते कोनो क्लास गैया ब्रोनि शिक्षा खामानि सुजुग कोनो टोटली एकदम पैरालाइज्ड जों हिमायो आमबायो ओवरऑल एडिसि त्रिपुरा मथा सरकार पाए ब आनन्द बाजार बसिराम बर' 6-7टा विलेज कमिटियो बनो सबसे हामियामा जों नुएतो बासुनो बाकी दंखौ एडिसि बुथ जों थांलायनायमा त्रे जों मानु खाली एडिसि नि दाबि दावा तुयारो तिनि चिनि जतनि बिस्काङाव बर' चिनि बेनारो चिनि दाबि नम्बर 1 एडिसि करप्शन त्रिपुरा मथा एडिसिओ चालमो एक नम्बर करप्शन दुर्नीति सीमाहीन एकदम मानियानाय ट्रेले काटनोब्रै गाब्रां त्रिपुरा मथारो एडिसि सरकार पाइबाय बर' रांचाम ब्रानि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एमडीसी जारा त्रिपुरा मथानि लोकल लीडर सह एडिसि नि जत रांखौ फैसा फाइमो आबो लुटपाट केनो चाबाय दं बनचुं बन्द घेरेमा समये पाइथा आरेबो चुं दाबि घेतम बन्द घेरे जनगणि पान्डा सामंतावनि राज्य सरकार सावो हजार कोटी रां रियो एडिसि के बुसाफियो चले रांमाया बीजेपी आईपीएफटी के वो एकदिके राज्य सरकारों दंपाल बीजेपी बाय निनि त्रिपुरा मथा बुलाये दं जागा बुलायो पार्टी ऑफिस हमायो दबायो
ন্যাশনাল বিভিন্ন বক্তব্য তুললেও সরকার লেখাওয়া মা কাওয়াবং মা সামুংবং বুলে বুলায়ও তোলায়ও চালায়ও নোংলায়ও ফেলায়ও মুখ্যমন্ত্রী চিও শুরু খেয়ে তীব্র মোঠানো গুলো আর যাও তীব্র মোঠাকে বিজেপি না হয় সাফিও বসে চাটিলে বালা সেবরা বঙ্গন করাপশন দুর্নীতি জাতিनि थांसानि गावसावो थांसावनिया रांचान माखिबो थांसा बखे त्रिपुरा मोठा बीजेपी नि सरकारनि काजखौ बनचुंसावो बन्धखे एडिसी करापशन नो बन्धखे त्रेचिनि दाबि दङरो इन्डियन रेगान बुंमुं फास्लाया रेगानि काम क्रुइ खातावो बलि अवस्था बरचिनि आनंद बाजार अंचल एलाकाओ जों नुरो बर विभिन्न विलेज कमिटिकाओ बचिनि 10टा ब्लक एलाकानि मिसि बेसिबाग ब दुइटा गसिराम आनंद ब अंचल एलाकाओ पूर्व बान्दारिमा दं पश्चिम बान्दारिमा दं कालापानी गावसभा दं आनंद सागर दं खाकसां दं पारा पारा लामा क्रुइखा ब्रिक सोलिं क्रुइखा इटा तो खुगे चापायखा मेटेलिं कार्पेटिं पुरबे दं क्रुइखा ब्रह्म पर्वत दं नेटा लामा तुई होनी व्यवस्था बुझु क्रुइखा शिक्षा दीक्षानि बुझु क्रुइखा स्कूल मास्टर क्रुइखा चेयर टेबल फर्नीचर क्रुइखा प्रति स्कूल सिंगल टीचर मास्टर के विभिन्न ऑफिशियल मीटिंग रियाओ एसडीएम रियो सर्वे मीटिंग मो आईएएस रियो स्कूल के ताला मारा के बंद के स्कूल चले या गरीब रो परेन मा सुजुग रेखा बनि अवस्था बचिनि अंचल एलाका ब जामपुई दानछरा एलाका कन्स्टिट्युएन्सियानो बड़ त्रिपुरा मोठानि एमएलए दं त्रिपुरा मोठानो एक्जिक्यूटिव मेंबर्स फायो थांगो बेरायो सोशल मीडिया वरियो केहेक नइबे मालायो काजे नि सामु काज कर्मनि सामु के बुलातु ब्रानी सामु के परफॉर्मेंस के बु जीरो कोनो टाइम ट्रिका बाखेमी एडिसिनि रां कोटी कोटी ले राज्य सरकारि मी साउ যারা আরনি জনপ্রতিনিধি উনাই ইএম উনাই এমডিসি উনাই এমএলএ উনাই পাসামু থেকে পার্সেন্টেজ লাইয়ে চালমান জরাস সর্বনাশ শেষ সংখ্যা বড় হোস্টেল বড় রেসিডেন্সিয়াল হোস্টেল সিপিএম এডিসি প্রশাসন তৈরি তম্পুয়া বড় গসিরামানন্দ বাজার অঞ্চল এলাকাও গরিব রোগ শিক্ষা দীক্ষার মান পান্ডাও বিভিন্ন হোস্টেল পুষ্প না নাই নাই তাকুমপুরাও এলাকানি ব্রৌরাও তংথপাড়া আনন্দ সাগর বড় আনন্দ বাজার বিএডিপি হোস্টেল হাই স্কুল हाई सेकेंडरी हॉस्टल बड़ एडिसी दुईटा हॉस्टल दं बलछराव 100 कैपेसिटी सातनाला गसिराम निनि आजान दाम छरा खेदा छरा थांनाय बांफ्रोमनि समय
छोटे ब्रो যারা গরিব বুনাই ব্রো শিক্ষা দীক্ষা মেনমান পান্ডাও সুযোগ এডিসি সরকার বামফ্রন্ট খেরিম তিনি আবনি ফল চুনুও আরো হোস্টেল পড়ে পড়াশোনা মাইয়ে তিনি মাধ্যমিক ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন পাস হয়ে থামো তিনি যিনি প্রশ্ন যারা থাংসা হিনি কৌসানেরো ডিপ্রলেনি হিং কৌসানেরো গ্রেটার ডিপ্রলেনি হিং কৌসানেরো জাতিনি পান্ডাও দফানি পান্ডাও গরিব ব্রৌনি পান্ডাও যারা রাংখো পয়সা প্রয়োগনাই কোনারনি পান্ডাও প্রাণী পান্ডাও বুস্টেল কুমাসুদে কুসাইয়েনাং বড় এলাকানি পান্ডা কেমায়া বড় এমএলএ বড় এক্সিকিউটিভ মেম্বার টি প্রমোট আনি মা বকুই ওসিবালে না এখানে এটাও প্রাণীস কাজের বেলা সামুলে জিরো প্রাণী গ্রেটার টিপ্রালেন বড়থালা 2021 সালের গ্রেটার টিপ্রালেন এটাও সামো অজাংথেবু বাংলাদেশ অজাংথেবু মিজোরাম মামি ডিস্ট্রিক্ট অজাংথেবু হেলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট মাইলাই 90 এডিসি পুলিশ রিলাই চাকরি রিলাই 90 অটো বাম রিলাই ইয়ে 2021 সালে এডিসি যখন নির্বাচন হলো আবনি কাউকমা আবনি সামুং আবনি ব্রানি কর্মসূচি প্রৌনো চুংয়ে সামলে আবলে সামলে কথা জিরো খালি বড়চিন এলাকায়া ব আনন্দ বসিরাম এলাকায়া সারা এডিসিও ত্রিপুরা মোটা সরকার পাই পড় এডিসি ইতিহাস सबसे करप्टेड एडीसी प्रशासन तुइनै टिप्रा मोठल रंग इए मा सामुंतो बेरेनिमा एलटीसी खेलानिमा लंडन थांमा अमेरिका थांमा कानाडा थांमा फिलिपाइन्स थांमा कोटी कोटी एडीसी नि रां लाये बेराये जाति निपांडा टोफा निपांडा एलाका निपांडाले महा कर्मसूची प्रे महासम महा प्रोजेक्ट दिमै मप्रै महा जनगणी पांडा सुसु प्रिमाय मप्रै ब एलाका निपांडा चुंथाना 21 सालति प्रमोथाना बुद रिमोनि चिनि फर्क मा माइ हाला मा उन हाला ब एलाका निपांडा बंगए ताखुन करो बिस्का चीनी दाबी दावानी लोगेव चीनी बिस्का एडीसी जेटा बुटुं आइचुन बरन सियारि ना चीनी राज्यव नाम जतन नुनाय बामफ्रम सरकार जखन एडीसी प्रशासन तुये दंफुआ बारसुंगा साहासानो एमिले विभिन्न अनुष्ठान उद्बोध जनगणनि सुযোগ सुबिदा लामा ब्रौबै सम्पर्क स्थापन खेयेनो ब्रौनि विपद आपद नाये ओ एलाकानो बेखे उद्धार खेलमा बेखे डेभलप खेलमा बनो सबसे बामफ्रम सरकार एडीसी प्रशासन तुये फाइको चिनि नंबर 1 टार्गेट खेये chung bota no chung palam kisa bomba tre weha tini boss সমাবেশ ni মাইদমো bo mai khorong lekhe jotono makabo buskan tre kaham khobani bo lutpat sarkar ni birudde काउ घेबो थांसा काउ घेबो ग्रेटर टिप्रालेन सानाय सामो घेबो जीरो
সামনে দাঁড়িয়ে বনি বিরুদ্ধে যিনি লড়াই সংগ্রাম যিনি অধিকার পুরি খেয়ে ত্রে বিস্তাঙ্গ এডিসি বোর্ড উঠে নিশ্চয়ই বোর্ড ডিক্লেয়ার নিয়াকো সময় মতে খেত উমাই ফোন উনাই বা উমাই ফোন উমাই আর ইনফো 3 ইঞ্চি চুন প্রস্তুত হওয়ার নাম যত বয় এলাকানি ব্রহ্ম কাবাওয়েন ত্রে ওয়া চিনি লড়াই সংগ্রাম জোর দাঁড়িয়ে না নাংফুয়ানি না ব্রো চানাই চুনাই যতনি পান্ডা এলাকা শান্তি খেচুন তোয়ার পান্ডা ত্রে উন্নয়ন ওয়ান পান্ডা ব্রো নি সমস্যার সমাধান খেমান পান্ডা চিনি বামফ্রন্ট চিনি সিপিআইএম ছাড়া কোনো বিকল্প নয় ত্রে পার্টি লেখানাই ফাইনাই মুখ ফাসলাইনাই বিভিন্ন স্লোগান সই মোটেকে বুঝলাইতি নাই তুইতি নাই বলো তুই ইতিহাস অনুযায়ী হাইসারি আমাকে টাকুম করো আইনি কৌনন্ত্রে লাউরি নাইসিয়া যত আহ্বান অনুরোধ খেয়ে তিনি যারা বম মিছিল জনসভা ও সময় কম কুপরিমাণ ইচ্ছিং তিনি ভাইয়ে যোগদান নাই যতন ত্রে ওয়ে হাকসামুয়া ভাইয়েন তিনি আইন কও বরনম পাইরা ইনকলাব জিন্দাবাদ সিপিআইএম জিন্দাবাদ সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ হয়ে